हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले वो है मुफ्ती तरीक मसूद साहब की नरमी सख्ती की हदूद, जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से इनके वीडियो के ऊपर रिक्वेस्ट आ रहा था, तो चलिए आज वीडियो देखते हैं। इनका और एक वीडियो हमने ऑलरेडी किया है, तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। क्यों नहीं इजाजत देता? तुम कुत्तों को नहीं मारोगे, कुत्ते तुम्हें मारेंगे। बिला वजह मत मारो, लेकिन अगर इतने ज्यादा हो गए हैं कि तुम्हें काट रहे हैं तो मारो भाई। मत, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया। मदीना में कुत्ते बहुत हो गए थे, आपने फरमाया मारो इनको, कत्ल करो। तो सहाबा तो फिर नबी के हुक्म पर इतने हरीस थे ना, उन्होंने कुत्तों की नस्ल ही खत्म करना शुरू कर दी। यहां तक कि कोई अजनबी मुसाफिर आता, वो भी नहीं हिफाजत के लिए कुत्ता लेकर आता, उसको भी मार देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालकुम वलिल किलाब, तुम्हें क्या हो गया, कुत्तों के पीछे पड़ गए, अल्लाह की मखलूक है। तो मतलब ये कि ज्यादा हो गए थे, बस ठीक है, इतना इतना। इस्लाम बहुत मोतदिल मजहब है, जहाँ सख्ती करनी है वहाँ सख्ती, जहाँ नरमी है वहाँ नरमी। असल तो अखलाक है इस्लाम में। अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला शाना वमा नुज़िअ अन शैइन, अर्रिफ़्क़ु मा कान फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना वमा नुज़िअ अन शैइन इल्ला शाना। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मामले में नरमी ख़त्म हो जाए ना, और बिला वजह की सख्ती तशद्दुद, तो वो काम बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। असल क्या है? तमीज़। हर काम कैसे होना चाहिए? तमीज़ से। ऊंची आवाज़ से बात भी ना करे इंसान, पस्त आवाज़ से बात करे। घर में भी मोहब्बत का माहौल, दफ्तरों में भी। आप अपने एम्प्लॉय को बिला वजह डांट, ओए इधर, तेरे को मैंने क्या बोला था, फाइल लेकर आ, घंटे से खड़ा हुआ है, मुंह देख रहा है मेरा। इस तरह बात होती है दफ्तरों में। फिर दफ्तरों में तो फिर भी थोड़ी बहुत तमीज़ है। ये जो मैकेनिक होते हैं ना, इनको देखा करो, टायर पंचर लगवा रहे होते हैं, किस तरह से लगवा रहे होते हैं। अबे टायर उठा के वहाँ रख के आ, तमीज़ ही नहीं है भाई। भाई तमीज़ से बात कर लो यार। जरा ये देखो, मौलवी साहब की गाड़ी पंचर हुई हुई है, इसका ज़रा हवा डाल यार इसमें, कब से बोला मैं तेरे को। तमीज़ मार्केट से क्या चल रही है? शॉर्ट। कोई भी किसी से तमीज़ से बात नहीं करता, तो ये हदीस के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है हदीस के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। उन्होंने फरमाया और कोई नसीहत? फरमाया दोबारा भी यही, गुस्सा मत करो। उन्होंने फरमाया और कोई? बार बार वो ये कहते रहे, या रसूल अल्लाह और कोई नसीहत? आप हर दफ़ा जवाब में कहते रहे गुस्सा मत। तो गुस्सा बिला वजह की सख्त अल्फाज में बात करना, बिला वजह सख्ती करना, इज्जत ना देना घर में बीवी को, बच्चों को या भाइयों को, छोटों को। जैसे आजकल बात करने की, तो मैं बताता हूँ ना, हमारे हजरत अपनी घर वालों से जब अपनी अहलिया से खाने का कहते थे ना, तो ये नहीं कहते थे खाना ले आओ, फरमाते थे खाना लगवा दीजिए। हालांकि अहलिया नहीं लगाना था, लेकिन हजरत कहते थे मुझे ये कहते हुए ना खाना लगाओ, ये ऐसे लगता है जैसे ये यानी एक हाकिमाना लबो लहजा है। जैसे हम यहाँ कोई, जैसे मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, जैसे महल्ले का डॉन नहीं है, बदमाश महल्ले का, लगा दे खाना, चलो। ओ भाई तमीज़ से बोलो कि तो बीवी कोई नौकरानी तो नहीं होती ना, बांदी थोड़ी होती है। भाई खाना लगवा दें, पता यही लगा, इन्होंने ही लगा के देना, खाना उठवा ले, यहाँ से उठवा लीजिए, ऐसे कहते। हालांकि हमारे हजरत पंजाबी स्पीकिंग थे, लुधियाना के ठेठ पंजाबी थे। वो बिल्कुल जैसी पगड़ी पंजाबी नहीं चौधरी लोग पहनते, ये स्टाइल था हजरत का। लेकिन हजरत घर में लबो लहजा कैसा, यानी मैं बताने का मकसद है कि उर्दू हजरत की मदर लैंग्वेज नहीं थी। जो जिसकी मदर लैंग्वेज ना, उसके लिए तो बात करना और मुश्किल होता है ना। फिर भी इतनी तमीज़ हमसे। हजरत हम तो बहुत छोटे थे, ऐसे बात करते थे, आइए दीजिए, कोई लिफाफा था ना, कोई ख़त देना है, हजरत लाइए दीजिए, बैठिए, इस तरह हमसे शागिर्दों के भी शागिर्द थे हम, इस तरह हमारे पीरो मुर्शिद हमसे बात करते थे। हमने कहा यार ये तो बहुत ही तमीज़ वाले हैं भाई। लेकिन आजकल बात करने का स्टाइल क्या है? अबे जाबे, अबे तबे, तो ऐसा मार्केट में चल रहा है, इसके बगैर तो। हाँ मोहब्बत में अबे तबे चलता है, अबे छोड़ यार। अब ऐसा ना हो कि बेतकल्लुफ़ दोस्तों से भी आइए बैठिए, वो कहेगा क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया भाई तो पागल हो गया है क्या? बेतकल्लुफ़ी में तो एक अलग बात है, तू तड़ाक तलाक चलता है, तू तड़ाक। बेतकल्लुफ़ी में तू तड़ाक अच्छा भी लगता है, बेतकल्लुफ़ी में तो तू तड़ाक ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। तो असल तो इस्लाम में यही है कि अखलाक, मोहब्बत, लेकिन उसकी एक लिमिट है।
دوسری طرف اسلام میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ہے, غضبناک بھی ہوئے, آپ حکم دیا ہے کہ فلاں کی گردن اڑا دو. یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے پکڑ کے پناہ مانگ رہا ہے, فرمایا اڑا دو وہیں پہ, یہ قابل معافی نہیں ہے. ایک حد ہے بھائی, یہ تھوڑی کہ آپ کے میٹھے پن سے لوگ آپ کو کھانا شروع کر دیں. ہمارے حضرت کے پاس کوئی بلا وقت ملاقات کے لیے آتا تھا, حضرت نہیں ٹائم دیتے تھے اس کو, کتنا ہی رگڑے لگاتا بیچارہ, فرمایا نہیں, بالکل نہیں. کہا اس لیے کہ ہم اگر لوگوں کو ایسے ہی کھلے عام اجازت دے دیں تو جو ہمارا اہم کام ہے نا کرنے کا, وہ نہیں ہو سکے گا. تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے مولانا ہے, ان کو تو اخلاق ہی نہیں ہے. تو فرماتا ہے جیسے بھی ہیں ایسے ہی ہیں, کام کرنا ہے ہم نے, بہت سے اہم کام ہیں. تو یہ تھوڑی کہ سارا دن بیٹھے رہیں گے پبلک میں, جو آئے جہاں سے, ابے ادھر بلا رہا ہے, ادھر آؤ, بھاگ رہا ہے آدمی, کبھی وہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے. تو اسی طرح گھر میں بھی ایسا ہی ہے, بچوں کے ساتھ تمیز سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ایک حد تک بچہ اگر بلا وجہ کی ضد کر رہا ہے, اب دیکھو بچوں کو آپ کھلونے کی دکان پہ لے جاؤ تو بچے کی تو دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. تو ایک آدھ دفعہ تو بھائی یہ لے لو, گن لے لو, بندوق چاہیے یہ دے دو بھائی, اس کو بندوق یہ والی دے دو, یہ بھی چاہیے. بیٹا تیرے باپ کا جو ہے نا IMF سے قرضہ, اس نے آخر میں یہ اسٹائل ہوگا, صحیح ہے نا, IMF سے قرضہ نہیں ملتا, تیرے پتلی گلی سے نکل. پھر بچہ کہے نہیں جاؤں گا, آپ کہیں نہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں, بچہ مان لے گا. اس کے بعد اس کے کان پکڑ کے نکالنا پڑے, چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو, بہت ہو گئی. اگر آپ اس کی بات مانتے رہیں گے تو اس کو, اس کا مطلب آپ پھر بگاڑ رہے ہیں. بچے کو کھانا کبھی اچھی چیز یہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے, کبھی اپنی مرضی کا کھلاؤ, کبھی اس کی مرضی کا کھلاؤ. یہ نہیں کہ جب بھی کھلا رہے ہو اسی کی مرضی کا کھلا رہے ہو. اس سے بچہ کیا ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. جس بچے کی ساری خواہشات بچپن میں پوری ہوں وہ بچہ بنتا نہیں ہے, بگڑتا ہے وہ. تو اعتدال. اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے, انگریزوں کے یہاں اجازت نہیں ہے. باپ اور بچوں پہ ہاتھ اٹھائے گا پولیس, اسلام میں ایسا نہیں ہے. باپ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, ہاں بے تحاشا نہ مارے, بلا وجہ نہ مارے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب چھوٹے تھے نا, تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب اولاد کو کبھی مارنا ہوتا تھا نا, تو جس وقت غصہ آتا تھا اس وقت نہیں مارتے تھے, جب غصہ تھمتا تھا پھر ٹھکائی لگاتے تھے. اس لیے کہ غصے میں حد سے تجاوز ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کو بھی اتنا مارنا کہ حد سے تجاوز ہو جائے, یہ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہو. لیبل تربیت کیا ہے, بلا وجہ بچے پہ ویسے ہی بچے بعض دفعہ ایک کوئی اچھا لگ رہا ہوتا کوئی نہیں لگ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. ایک بچہ شکایتیں لگاتا ہے امی سے جا کے آپ کی, تو آپ کو بلا وجہ اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہو کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں, اصل میں آپ کا جو خود اپنی کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے, وہ غصہ اس پہ جاری کر کے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کا موڈ ہوتا ہے. تو یہ ظلم ہے, اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اس میں علماء کہتے ہیں بھائی جب غصہ آ رہا ہے پھر نہیں, جب غصہ ختم ہو گیا پھر. لیکن اگر باپ نے غصے میں بھی مار دیا ہے تو بچے کو یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ ابا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. بنتے 2 تھپڑ تھے, آپ نے لگائے 3 تھپڑ ہیں, تو ابا کو پھر اتنا نہیں دینا ہوگا جتنا بچے کو دینا ہوگا, بچے کو پھر زیادہ دینا ہوگا. اللہ کہے گا جو میرا کام ہے تو کیوں اس میں دخل اندازی کر رہا ہے. تو اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے جو نرمی سختی کی بات کیا ہے کہ سچویشن کے اوپر پہ آپ کو ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ آپ غصہ کرو یا پھر آپ نرمی سے پیش آؤ, کیونکہ بے وجہ آپ کسی کو مطلب غصہ نہیں دکھا سکتے یا پھر ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. مطلب باہر کے جو لوگ ہیں آج کل کے جنریشن میں کہ باہر کسی کو بھی برا ہے, کوئی نیچے درجے کا لوگ ہو یا پھر کوئی مطلب عزت نہیں دیتے, تو طرح کر کے پکارتے, یا پھر ان کے مطلب بہت زیادہ غصہ آتے تو مطلب بہت زیادہ لوگ بہت کچھ سنا بھی دیتے, چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے وہ میکینک ہو. تو وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو ریسپیکٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے, ایک جو تمیز رکھنا ہے اپنے آپ میں, کہ تمیز کے ساتھ آپ اپنے آپ کو پیش کیجیے ہر جگہ. وہ چیز کے بارے میں یہاں پہ مولانا صاحب نے بات کیا ہے. اور دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو تھوڑا سختی سے پیش آنا ہے, کہ کوئی چیز ایسے لگ رہا ہے کہ جس پہ آپ کو سختی برتنا چاہیے, اس چیز پہ آپ کو مطلب سختی سے پیش آنا چاہیے. کیونکہ بہت بار ہوتا ہے کہ آپ زیادہ چھوٹ دینے سے لوگ بگڑ بھی جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچے کو اگر آپ زیادہ چھوٹ دے دو گے, مطلب ایک دم جو مانگ رہا ہے وہ دے دو گے, تو کہیں نہ کہیں وہ بگڑ جائے گا کہ مجھے تو جو چاہیے وہ مل جائے گا.
तो कहीं ना कहीं बाहर जाके उसका रिफ्लेक्शन अलग होगा कि वो उसे पता है कि मेरा पापा इतने बड़े हैं तो मैं बाहर जाके जो भी काम करूँगा मेरा पापा मुझे छुड़ा लेंगे। तो इस तरीके का जो काम होता है वो ज़्यादा मतलब आपको मतलब जो छूट दिया जाता है उसकी वजह से होता है। तो एक रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को पेश करना चाहिए, चाहे ये बस रियलिस्टिक है। और रिलीजन के ऊपर तो चलो मतलब सोशली आप देखो किसी भी रिलीजन में किसी भी इंसान इस तरीके से पेश आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल के जनरेशन में हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोग बहुत बड़े होते हैं कि जो डाइवर्ट लोग होते हैं या फिर जो थोड़ा हमारा जो छोटा मोटा काम करते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं। अगर छोटा मोटा गलती भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग आप देखोगे तो वही लोग आप लोगों का काम करता है, अगर वो लोग ना करे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो काम करने के लिए आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, पैसा दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे मर्जी वैसे बिहेव करो, तो ये बात सही नहीं है। आप प्यार से भी बोल सकते हो, तभी ऐसा ही काम होगा। सख्ती से बोलने से जो काम होगा, प्यार से बोलने से वही काम होगा। और प्यार से बोलने से एक फ़ायदा है कि दोबारा वो आदमी आपके लिए काम करना चाहेगा। अगर आप पैसा ना भी दो वो पूरा मन से काम करने की कोशिश करेगा। हाँ, वही है कि रिस्पेक्ट की बात होता है कि आप एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी स्तर का इंसान हो। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा सख्ती भी बतरना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि जो इंसान गलत है आप उसको मतलब छूट देते जाओ, जो गलतियाँ करते जाए आप उसको माफ़ करते जाए, ऐसा भी नहीं है। गलती जो करता है उनको सज़ा भी मिलना चाहिए, पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। इसीलिए जो लॉ भी है इस तरीके से काम करता है। जो हर एक सज़ा का अपना एक पनिशमेंट होता है, हर सज़ा का एक ही पनिशमेंट नहीं होता है। छोटे सज़ा का वो छोटा पनिशमेंट मिलेगा, बड़े सज़ा का वो बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इनके बातचीत बहुत ज़्यादा कैजुअल होते हैं। हमने पिछले वीडियो भी जो भी वो देखा था उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो हम लोग भी बात करते जैसे फॉर्मल तरीके से नहीं बोलते, थोड़ा इनफॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आता है इनका वीडियो। पहला भी वीडियो मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो ओवरऑल अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।